do you have a message for future literature teachers towards Hiligaynon? How do you want them to treat literature? How do you want them to behave towards our own language? Ano, sir? Oo. Mm. Siguro i-repeat ko kitang inambas sa una ni Doc Leo sa ako, no? Sa una, kung gusto mo maging part sa kalibutan or sa world of literature, then you have to read, no? You have to read. It's very important to be a wide reader. Expose yourself to different kinds of literature. Mapa-English man na siya, mapa-Hiligaynon man siya, or whatever else you can read in, whatever else language makabasa ka. Just be a wide reader, kag basa nga basa nga basa, because anong itudlo mo si estudyante mo kung literature teacher ka, wala ka gani ka basa sang mga classic na mga tula ni Robert Frost or ni Sin Oderano, so, or kung sino pa dira ni Edgar Allan Poe, mga stories ni Edgar Allan Poe whom I actually really love, no, mga gothic nga mga stories ni Edgar Allan Poe. So you really have to be a wide reader, and read for pleasure, not just for compliance, not just gina-require ka, read for pleasure. Hambal nila sang mga dama ko nababatian, I mean, from the senior mentors naton nga mga tiguls naman, mamba silang, ay, hindi ka na mabasa, pocketbook, ginaano ka nagabulok na imo nga writing niya sa mga muna-muna. But we really have good writers nga pocketbook sila ginasulat, no? Bisan diri sa Rojas City, may ara diri sang isa sa Precious Hearts Romances na bala nga mga libro na nga novelist diri sa Rojas City nga si Juan, si Luza, no? Isa na siya sa mga local writers diri sa Rojas City, and it doesn't mean nga kung mga muna siya, mga paplet or commercial literature, hindi siya manami. The point is just read. Whatever you want to read, basaha. Hindi kikabudlay bala Miss B magbasa sa isa ka bagay nga hindi mo interesado. No? So find something that you're interested in and read. Basahon mo ang mga partition. Kung gusto mo si Harry Potter, edi fine. Kung gusto mo si Rick Riordan, fine. Si Rick Riordan basa. Don't listen to other people who keep on saying, ay, hindi na pagbasa ka, magabundol ka na sa literature, kaya hindi na sa sangtuod nga literature. So what? Di ba? Importante is nagabasa ka mo. So ang akon siguro nga message para sa aton nga mga future potential teachers, when you're teaching literature, always remember the first three words, three letters sa literature na word, no? L-I-T. Lit. You have to be lit. Dapat kasiga ang iyong mind. And how do you do that? How do you light up your mind? You light up your mind with wondrous worlds that you find from books. You light up your mind from the heavy and the happy and the sad emotions that you get from poetry. So mga muna, we really have to expose ourselves to different kinds of poetry before we even think of teaching literature to young children. Okay? Teaching is very difficult. I know you already know that, Miss V. No? Budlay-budlay na siya, hindi lang na siya basta gobra ka lesson plan. Namo pa na sa considerations. And I feel, no, that for somebody who is well-versed and who is exposed to literature, mas maging mahapos ini ang task of teaching. So use literature as a tool, hindi siya as something that you just throw around or something that you are forced to do. Use it as a tool. Yun. Kanami, sir, I think we share the same sentiment, the same view with reading bala, sir. Literature teacher ko, but I think pinaka-motivation gid naton mag-read is for pleasure gid, sir, yeah. We don't Yes. we don't pick a book to be informed. Second, dala niya like I mean majority Yes. jotay lang nga percentage kita nga we pick a book with intention other than reading. Pero other than entertainment. Pero majority gid of the people, they read for entertainment. Entertainment. Absolutely. Tama gid na. Ari ho, just a small tidbit, no, ang trivia sa akon. Familiar ka sang writer nga si ang nagsulat la sang The Name of the Umberto Eco, The Name of the Rose and Foucault's Pendulum, no. Ang sang si ginabasa ko ang The Name of the Rose na nami anak ko, no, is from the same author. And then sang ginabasa ko naman ang Foucault's Pendulum, also from the same author, Umberto Eco. Hindi na ko kahalin sa first two pages. Nilapog ko ang libro. Hindi na ako kanin sa first two pages kaya gasakit ang ulo ko, hindi ko maintindihan anong ginawangot niya no, muna bala. So wala hindi na yan sa requirement nga dapat porke ginabasa siya sa imo nga mga nga mga kilala nga mga writer nga mga gungan nga mga writer mabasa ka man na. Kung hindi kayo happy sa ginabasa mo ayaw pagpilitin mo kalingon. You have to be happy with what you're reading, no? Kasi what's the point kung hindi ka man lang nag-derive pleasure from reading something, then throw it away. It's useless.